Dragi moji gledatelji, danas ću vam govoriti zašto bi zapravo trebali redovito konzumirati, dakle, super jednostavan, a iznimno zdrav čaj, a on će biti čaj od samoga peršina. Peršin kao takav ima jako interesantan, dakle, taj nutritivni profil i koristi se praktično stoljećima ili ne znam, čak i tisućama godina unatrag iz zdravstvenih perspektiva. I mi kada govorimo o samom peršinu, on je začinska biljka koja je bogata vitaminima A, B, C, E i K, kao i drugim elementima kao što su kalcij, željezo, magnezij, fosfor, kalij, vlakna i antioksidativni flavonoidi. Jako su dobar izvor karotenoida, askorbinske kiseline i pokazalo se da apigenin, flavonoid u peršinu, ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. I vi kada redovito koristite čaj od peršina, vi nećete vjerovati, na prvom mjestu ću vam reći, ima antikancerogena svojstva. Dakle, konzumirajući njih, specijalno ovaj apigenin što sam napomenuo, po istraživanjima ima mogućnost sprečavanja nastanka raka. Apsolutno sprečavate nastanak bubrečnih kamenaca i što je još ekstremno bitno za reći, vi redovitim konzumiranjem čaja od peršina značajno poboljšavate funkcioniranje jetre i bubrega. A svi znamo koliko su oni bitni organi modernog čovjeka, specijalno iz perspektive čišćenja, detoksikacije organizma. A veliki broj danas osoba ima bolesnu jetru i bolesne bubrege, da toga uopće nije svjestan. Dakle, prevenirajte bolesti bubrega i jetre redovitim konzumiranjem čaja od peršina. Apsolutno sprečavate nastanak bubrečnih kamenaca i što je još interesantno, dakle, bitna perspektiva. Redovitim konzumiranjem ovoga čaja vi djelujete na puno, dakle, bolju i bržu sagorijevanje masnih naslaga. Dakle, ukoliko ste jedna od onih osoba koji žele prirodno smršavjeti, on će vam je, dakle, prirodno potiče, dakle, skidanje masnih naslaga i što je još bitno za reći, prirodni je diuretik. A što to znači? Dakle, da pomaže vašemu tijelu da prirodno izbacuje višak nakupljene tekućine. A ovo je specijalno bitno za osobe koji imate problema sa zadržavanjem tekućina u organizmu. Specijalno vezano za otekline, edeme, recimo nogama, nožnim slobovima, stopalima. Ali zapravo bilo koji edem u vašem organizmu vama čaj od peršina može pomoći. Apsolutno, ako patite od probavnih smetnji ili mučnine, čaj od peršina vam može pomoći. Enzimi u ovom čaju pomažu vašem želucu da bolje funkcionira, smanjujući refluks kiseline, grčeve u mišićima, napuhanost, nadutost, bolni zatvor, apsolutno možete, dakle, rješavati sa ovom perspektivom. Isto tako, moji dragi gledatelji, čaj od peršina vam je jako dobar za funkcioniranje srca i krvnih žila i funkcioniranje vašega mozga. A nebrojno puta sam rekao na ovome kanalu, to su jedne od najgorih bolesti potencijalne, specijalno osobe iznad 40, 50 i 60 godine. Ajmo sa čajem od peršina poboljšati funkcioniranje krvnih žila, sprečavanje krvnih ugrušaka, sprečavanje srčanog i moždanog udara. Biće bolje. Dakle, čaj od peršina apsolutno regulira rad hormona. Može djelovati kao tonik za maternicu, poboljšavajući vaš menstrualni ciklus. Apsolutno ublažava menstrualne grčeve i sprečava teže oblike PMS-a, što je super perspektiva i što je još jako bitno za reći. Kako čaj od peršina jako dobro djeluje na vašu probavu, to vam odmah preventivno znači, zapravo preneseno znači da vam poboljšava funkcioniranje vašega imuniteta. Jači imunitet, bolja probava, puno bolja zaštita od svih bolesti modernog čovjeka ili bilo koje druge bolesti. I još da vam napomenem, moji dragi gledatelji, dakle, čaj od peršina čak pomaže u puno i bolje funkcioniranje vašeg dišnog sustava, specijalno funkcioniranje pluća. Dakle, gdje će biti jednostavnije? Kako ćete ga praviti? Dakle, vi njega možete praviti i sa suhim i sa svježim listovima. Ja ću vam reći kako se pravi sa suhim, što je onako jednostavnija verzija. Vi je realno smijete recimo tjedan dana zaredom piti po 2 šalice ovoga čaja i nakon toga se radi recimo pauze od tjedan dana, pa onda možete opet iznova raditi ovakvu perspektivu. Za jednu šalicu čaja vam treba jedna mala žlica suhog, dakle, peršina. Sve što trebate uzeti 250 ml vode, staviti u jednu posudu i samo unutra ulite jednu malu žličicu suhog lista od peršina. Uključite vatru, zakuhajte, dakle, vodu i kada ona počne vriti, vatru smanjite na minimum i tako iskuhavajte nekih 10 do 12 minuta.
Nakon toga vremena uzmite čaj od peršina, lijepo ga procjedite i ostavite ga recimo 10 minuta sa strane, neka se malo ohladi, da bi u njega mogli dodati recimo malo limuna i malo recimo jednu malu šničicu meda, to lijepo promiješate, pijete. Nevjerojatno jednostavan način poboljšavanja vašega zdravlja. Naravno, svi vi koji ste teški kronični bolesnici, pijete izuzetno velike količine lijekova prilikom bilo koje konzumacije novih napitaka, čajeva i slično, posavjetujte se sa vašim izabranim liječnicima. Kako vi pravite čaj od peršina? Ajde komentirajte dolje ispod video zapisa, možda vi imate nekakav recept koji bi veliki broj osoba možda htio